So hey guys, may nakikita ka bang mga sound sa TikTok na gusto mong gawing ringtone? Try this converter na pwede mo siyang gawing ringtone. First step guys, hanapin nyo yung video na gusto nyo i-convert sa MP3 para gawin yung ringtone. Then after nyo ma-save, punta kayo Play Store, then hanapin nyo yung VA MP4 to MP3 converter. After nyo makita guys, install nyo lang, then wait nyo lang saglit, then after nyan, pwede nyo nang i-open. Pagka-open nyo guys, allow nyo lang, then sundin nyo yung mga step, then hanapin nyo yung video to music. Ito yung mag-convert from MP4 to MP3. Then gagawin natin siyang ringtone. After nyo maklik, then allow nyo lang, then hanapin nyo yung video nyo guys na gagawin yung ringtone. Pwede nyo rin i-explore yung apps guys, marami siya, hindi lang MP3 yung pwede. Hanapin nyo lang yung MP3, then click nyo yung arrow sa baba. After nun guys, wait nyo lang ma-convert from MP4 to MP3. So dito guys, na-convert na natin from MP4 to MP3. So pwede na natin siyang gawing ringtone. Para gawin siyang ringtone, click nyo lang to guys yung may circle na red. After nyo maklik, then pwede kayo mamili kung phone ringtones, SMS, or pwede nyo rin gawing alarm guys. So ano pang hinihintay mo? Download this VA converter para may malupitan ka ng ringtone.